सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल क्विट नॉट माई सेल्फ परमेश्वर सर। तो आज आम पढ़ा पोषण पंचम अध्याय। ता पूर्व जो विषय गुड़ाक मुझे अलरेडी पढ़ी ताला सब इंग्लीश विषय। तुम्हें जब इंग्लीश विषय दरकार कर निश्चित भाव में चैनल को चेक कर। तो आज आम कि पढ़ा पोषण ता पूर्व जहाँ विषय रही जब तुम्हें रिक्वेस्ट कर वन बाय वन आम सब क्लास कर पठेबी तुम मान पाखक। ठीक अच्छे, आज आम पढ़ा पोषण। तो पिला पोषण कहले तुम्हें कौन बुझ? पोषण हूँ आम शरीर सब गुड़ा इंपोर्टाट पार्ट। माने जमी देख प्रत्येक जीव कौन होती ना खाई पी बंचुंट, बुझे। तो माने वर्तमान तुम्हें गोटे नॉर्मली मन रखि था पोषण अर्थ हूँ गोटे खाई पी बंचा, बुझेगा। तो समस्त जीव जिते जीव भी अच्छा पृथ्वी रे समस्ते विभिन्न उपाय खाद्यपेय ग्रहण कर बंची रही। तो से जो प्रोसीजर बा जो प्रोसेस से खाई पी बंची रोचे सेटा को पोषण कहुए, बुझे कि। तो पोषण नॉर्मल मीनिंग हूँ खाई पी बंचा को पोषण कहती। तो समस्त खाई पी बंचा स्टाइलटा तो एका नुह, समस्ते निश्चित भाव में भिन्न भिन्न तरीका बंची था। तो से सब केमी होम सब विचार करवा क्या खाद्य माने खाइबा स्टाइल केमी किए केमी खाऊँ ये सब विषय आम पढ़ा। तो ये पूरा बीट बाय बीट मुझे तुमको बुझे दूसरी कौन सब लिखाई। देख ये जो अणुजीव प्राणी आ उद्भिद को नहीं जीवजगत गठित, बुझे कि। तो जीवजगत कहले आम जाचु जे किसी अणुजीव जो मैंने सब देखा जाऊना खाली आखि को आउ प्राणी, बुझे कि आउ है उद्भिद। तो यू आम नहीं जीवजगत गठित बोली कहवा, बुझीपार ना ना। यही सब जीव मान शरीर में विभिन्न प्रकार जीवन प्रक्रिया सर्वदा चालू रही है। तो पिला माने मुझे ओभराली तुमको बुझेदेवी ताले हुए तो तुम्हें किसी जिन बही रही स्किप होगा कि से बीट बाय बीट बुझे तुमको डिटेल्स भाव बुझेबी जहाँफल कि तुमको आगे परीक्षार असुविधा हम ना कि टेस्ट पेपर पढ़ा भी किसी आवश्यकता दरकार पड़ो ना। भल मार्क निश्चित भाव में परीक्षा रख। तो जहाँ कहूँ भिडियोटी लेंथी जापे कि भिडियोटी को स्किप कर ना, भल से बीट बाय बीट देख। तो ये कौन कहला यही सब जीव मानकर बुझे कि शरीर में विभिन्न प्रकार जीवन प्रक्रिया सर्वदा चालू रही है। माने जीवन प्रक्रिया कहले कौन बुझीपार लाइफ प्रोसेस कहती। तो लाइफ प्रोसेस सब कौन जमी वृद्धि हवा माने गोटे शरीर छोटू बड़ हो ना ना आ गोटे विकास माने तार ब्रेन अर्थ तार विवेक विचार माने जमी छोट बेले आमर विचारधारा जमी थिला आम तो बड़ हो निश्चित भाव में आम विचारधारा बदली जाऊँगी, बुझे कि आम किसी नुआ चिंता करूँ अधिक किसी मन रखिपुँ बहुत कथा शिखुचु। तो सहीटा गोटे विकास कहुए, बुझे कि। आउ जनन जनन माने हूँ तुम्हें जानी प्रत्येक जीव तार ता भाया आउ माने जीव मानक सृष्टि कर दे थाए। नहले कौन हम ना जीव मानकर ध्वंस पाई जीव मैंने रहीपर ना। जमी मनीष ठारू मनीष जन्म हो गछ ठारू गछ जन्म होमती छेली ठारू छेली कुकुर ठारू कुकुर एमती सब जन्म होती। तो से कौन कर माने जीवनटा को पीढ़ी पर पीढ़ी बंचाई रखिंट जो जातिटा को बंचाई रखिंट, बुझे कि। तो से प्रोसेसटा को जनन कहती। आमर ये आउ गोटे हूँ रेचन। रेचन सेमती आम शरीर भितर बहुत सारा अपरिष्कार जिनस सब तैयारी होची जहाँ को आम शरीर में रखिले माने आम शरीर क्षति हम आ निश्चित भाव में डेथ हो रोगग्रस्त आम हो पड़ा। से आम शरीर भितर विभिन्न प्रकार वर्ज्य वस्तु सब आम शरीर भितर बाहरी थाए, बुझे कि। सेगुड़ा सब निष्कासित हुए ताको आम रेचन बोली कही था। आ गोटे हूँ चलन। चलन माने जीव तो निश्चित भाव में गोटे जगार बंची रही पार ना। गछ कौन होची ना गोटे जगार स्थिर रही तार चेरपटे से पानी नहीं पारुची, कार्बन डाइऑक्साइड आटमोस्फियर कंटाक्ट रे आसुची बा वायुमंडल संस्पर्श से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं से निजर खाद्य प्रस्तुत करिंतु मनीष को ता निज स्थान गोटे जगार रही चलप्रचल नहेले बा विभिन्न जगह को न गले से खाद्य प्रस्तुत करें माने खाद्य कलेक्शन करें। तो खाद्य कलेक्शन करने बहुत सारा जिनस दरकार जमीक मनीष को पाठ पढ़ा पड़ुची, चाकरी करा पड़ुची, अलग जगार काम करा पड़ुची, बिलर खटिया पड़ुची। एमती ताले मनीष को निश्चित भाव में मनीष नुह सब जीवजंतु मानक निश्चित भाव में चलनर आवश्यकता रही। मैंने गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को निहाती भाव में जीवार आवश्यकता रही से आम चलन बोली कही था, बुझे कि। तो पोषण ये विषय तो तुमको कहली खाई पी बंचा सी गोटे जीवन पोषण माने जो जीवन प्रक्रिया सरी, बुझे कि। आउ गोटे हूँ शोषण। शोषण हूँ कौन ना आमर जो खाद्य सब रहा खाद्य को सब हजम होगला सीना आम शरीर भितर खाद्य रही तुम्हें से खाद्य हठात एनर्जी पाइपर ना। गोटे एग्जाम्पल दूसरी देख जमी गोटे लोक माने खाई पी थी किंतु जब तुम्हें तार पाटी नाकटा बंद कर धरब से लोक कौन हम मरीज ना ना कहीं मरीगला। तार अर्थ हूँ आम भर तो खाद्य था खाद्य केवल तुमको शरीर को जीवित रखिपर ना। खाद्य जेहेतु रखिपर ना कौन पाई ना खाद्य तुम शरीर अच्छी से ठीक अच्छे बाकी शोषण दरकार अच्छे। शोषण कौन ना जदि अम्लजान तुम नाक भितर न जाए पाटी भितर न जाए तुम जब श्वासक्रिय अम्लजान व्यवहार न कर ताले कौन हम ना से अम्लजान न गले से जो खाद्य तुम्हें खाइच से खाद्य शक्ति बाहर पार ना। से डिटेल्स जो शोषण पड़ो से विषय पड़ो, बुझे कि। तो से कौन हुए ना शोषण आवश्यकता रही तुम खाद्य खाई सारा तुमको अम्लजान आवश्यकता रही नेले ही तुम माने कौन खाद्य
एनर्जी बाहरी पार तेणु सी गोटे प्रोसेस से कहते शोषण। तो एमती नॉर्मल कथार तुमको बुद्धि विकास जनन रेचन चलन पोषण आउ गोटे हूँ शोषण इत्यादि ये प्रक्रिया सब मैंने कहीदेली ये सब सब जीवन क्रिया जाऊँच जीवन प्रक्रिया गुड़ा सब बुझे कि लाइफ प्रोसेस। तो ये आम आगू बढ़ा यही सब कार्यपाई शक्ति दरकार हुए। तो ये जो जितक प्रोसेस मुझे कहली बुद्धि विकास जनन रेचन चलन पोषण आउ हूँ शोषण। तो ये निश्चित भाव कौन होना गोटे शक्ति दरकार हो तुम्हें जानी शक्ति सब कम दरकार हुए जमीक छोट छोट मुवमेंट तुम शरीर होची शक्ति दरकार करे बुझे कि तेणु जेकोसी कार्य हम निश्चित भाव शक्ति ना कौन कार्य हो पार ना जमी तुम्हें खेलुच हसुच सेपटे माने कौन जगह डेहुच नाचुच गीत गाउच पाठ पढ़ुच बुझे कि सबूँ तुम एनर्जी दरकार बा शक्ति दरकार। तो से ये सब कार्य शक्ति दरकार। तो ताले सी शक्ति आम पाइबा कौटू से लिखाई शक्ति आम पाई खाद्य मिलता है बुझे कि एथि समस्ते ये जो समस्त जीव मैंने सब कौन करती से सब खाद्य खाई था बुझिपाल ना ना। तो जीवपाई खाद्यर उपादेयता खाद्य थी विभिन्न उपादान संबंध में आम आगु जाचे जदि खाद्य न खाइबा ताले ये जो शक्ति आमर आवश्यक पड़ुचे सेटा आम कौन मेंटेन करें ना बुझीपार ना ना। आस से सब आउ थे मन पकईदेवा ताले जीव मान खाद्यर उपादेयता रही जमी खाद्य खाइले आमर विभिन्न प्रकार आवश्यकता पूरण हुए। ये देती गोटे चित्र तुम्हें तुम जीवपाई खाद्यर उपादेयता कौन कौन सब दरकार से तुम्हें ये लिख बुझे कि बर्तमान एबे आगू जावा खाद्यर मुख्य उपादान गुड़िक है श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्य आ गोटे हूँ पुष्टिसार बा प्रोटीन ताकू कहती इंग्लीश रे आ स्नेहसार बा चर्बी जातीय खाद्य है कि आ गोटे हूँ जीवनिका बा ताकू आम जीवसार बा भिटामिन कही आउ गोटे रही धातुसार बा खनिज लवण और जल ये सबूर आवश्यकता निश्चित भाव में रही। तो पिलामाने मुझे तुमको टिके टिके जदि रीडिंग मार दे जाए ताले तुम बुझीपार ना मुझे तुमको डिटेल्स रे बुझापी चेष्टा करी संपूर्ण डिटेल्स रे निहाती भाव में तुम 100% मार्क सिक्योर कर तुम परीक्षा रे। किंतु कथा हूँ कौन आम पूरा डिटेल्स रे बुझा कारण साइंस गोटे एमती जिनस जब आम भलसे बुझीपार ताले निहाती भाव में आमको बहुत आनंद लगे पढ़ार मजा लगे टिके लेंदी हो पाए ताको आम पार्ट वाइज करदे किंतु तुम्हें ताको बीटे बीटी सब देखा दरकार बुझे लगे। तो देख आम शरीर जो विभिन्न प्रकार उपादान सब दरकार अच्छी से गुड़ाक जमी बेसिकाली कहगला गोटे हूँ ताको इंग्लीश रे कहते कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल आउ हूँ विटामिन ये सब जिनसर आवश्यकता रही तुम्हें ओडिया देखिपार। श्वेतसार शर्करा जातीय खाद्य कहती पुष्टिसार को प्रोटीन कहती स्नेहसार को चर्बी जातीय खाद्य कहती जीवनिका को जीवसार बा विटामिन कहती आ गोटे हूँ धातुसार दरकार बुझे कि आ गोटे हूँ खनिज लवण और जल ये सब आवश्यकता अच्छी तुम्हें भी जापर कि न जापर तुम्हें जो खाद्य सब खाऊच निश्चित भाव में ये जिते सब कथा मुझे पढ़ी सी सब उणा अधिक सब थाए से बुझे कि। तो बर्तमान आम टिके टिके अल्प अल्प मुझे तुमको सम्यक सूचना देवी श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्य खाइले आमर कौन हुए देख जमी तुम शरीर में विभिन्न प्रकार कार्य करने जो शक्ति दरकार हो बुझे कि ସେଇଟା कौट मिल ସେଇଟା मिल श्वेतसार बुझीपार मैंने तुम्हें खेलुच मैंने हसुच एपटे नाचुच डेहुच जहाँ भी करुच जिते सब शक्ति दरकार होची से सब जोगेब किए से श्वेतसार बुझीपार ना ना। आ पुष्टिसार कम कौन पुष्टिसार बा प्रोटीन तार कम होची सी तुमको कौन कर ना तुम्हें जो छोटू बड़ होच कौन जगार खेताक्त हो गल मैंने तुम हाथ देख जो हाथ खंडिया हो जाऊँगी से खंडिया कौन सेमती रोचे निश्चित भाव में से खंडियाटा कौन होना किसी दिन पर पुणी से जगह भरपूर हो जाऊँगी बुझे लगे अर्थ हूँ से पुष्टिसार द्वारा ही होता है बुझीपार। तो पुष्टिसार अभाव पड़े तुम खेताक्त भल से सुखब ना जदि कौन जगार माने रिकवर हबार अच्छी तुम शरीर कौन कोष जदि मरीगले बा नष्ट हो गले बा डैमेज हो गले ताको रिकवर करने निश्चित भाव में पुष्टिसार आवश्यकता रही। तेणु पुष्टिसार युक्त खाद्य पिला तुम जानी आम डाली जातीय खाद्य माछ मांस क्षीर अंडा एगुड़ा सब पुष्टिसार जातीय खाद्य आउ शर्करा जातीय खाद्य हूँ भात आउ तुम रुटी मका ये सब गला जोटा पार्टी को मीठा लगुव से सब शर्करा जातीय खाद्य। तो तुम्हें हिसाब कर तुम शरीर को कौन दरकार अच्छी जदि श्वेतसार आवश्यकता थी ताले माने जदि तुम देख तुम एनर्जी वीक हो जाऊँगी तुम कम करने बल पाऊना हो ताले से तुम श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्यर आवश्यकता रही। आ जदि तुम्हें तुम शरीर वृद्धि ठीक रे हो ना ताले तुम्हें पुष्टिसार आवश्यकता रही आ स्नेहसार आवश्यकता रही चर्बी जातीय खाद्यर आवश्यकता रही तुम शरीर को एनर्जी दब अधिक परिमाण दब कि एत शीघ्र दे पार ना कि तुम देह को चिकण रखा आउ विभिन्न प्रकार जोटा आम कोषर तैयारी होची तार जो वाल फल से गुड़ा तुम दरकार अच्छी जो बाउंड्री तैयारी होची माने ताकू आम कोष झिली बोली कही था बुझे से गुड़ा सब तैयारी बेले दरकार हुए से गुड़ा आम बहुत डिटेल्स पढ़ा कि आम जहाँ सब देखे बीट बीट पढ़ी आम टार्गेट रोचे पोषण विषय में जाना। तो आ गया हूँ जीवनिका बा जीवसार बुझिपाल बा ताको विटामिन कहती तुम जानी विभिन्न प्रकार विटामिन जब डेफिशिएंसी देखा देला बा तुम जब अभाव पड़ा ताले निश्चित भाव तुम कौन हम ना शरीर में
ଯଦି କ୍ଷତ ହେଇଗଲା ସେ କ୍ଷତ ଠିକ୍ରେ ଶୁଖିବନି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମ ଆଖିକି ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ସେପଟେ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ କିଡ଼ନୀ ସେପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଆଉ ହେଉଛି ଖଣିଜ ଲବଣର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ହାଡ଼ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଲୁଣ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଖାଉଛୁ ଲୁଣ ସହିତ କାରଣ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଳ। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମାନେ ତରଳ ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ହିସାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଜଳ ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବ, ତେଣୁ ଜଳର କାମ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରି ପଢ଼େଇବା କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼େଇବି ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ ଜୀବଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଖାଉ ଆମେ କିଛି ଅଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ବୁଝିଲେ ମାନେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଏପଟେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଜାତ କିଛି ଶସ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ସର୍ବାହାରୀ କୁହାହେଉଛି ବୁଝିଲେ କି କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭାତ ଡାଲି ରୁଟି ଫଳ ଓ ପରିବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ନାହିଁ କି। ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। ଏସବୁ କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳେ କି ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହରିଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଘାସ ଡାଳପତ୍ର ନଡ଼ା କୁଟା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁମାନେ ଘାସ କୁଟା ଆଉ ମାନେ ଗଛ କିମ୍ବା ଗଛ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକୁ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ମାଂସାହାରୀ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ କେବଳ ମାଂସ ଖାଇବେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି ବୁଝିହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇଯିବା ବାଘ ସିଂହ ପରି ପଶୁମାନେ ତୃଣଭୋଜୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଦେଖିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ହରିଣ ବୁଝିଲା। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମାନେ ସେ ତୃଣଭୋଜୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ସର୍ବାହାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଳିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ଗାଈ କ'ଣ କରେ ନା ଘାସକୁ ଖାଏ ବୁଝିଲେ କି ଘାସକୁ ଖାଏ। ସେ ଘାସକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ। ତାହେଲେ ମାନେ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା ଘାସଠୁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଛେଳି ଘାସକୁ ଖାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ମାଂସକୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଇ ଘାସଟା ହିଁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ବା ଗଛର ଯେଉଁ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସେସବୁ ଆମ ପାଖକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ଶସ୍ୟ ଖାଏ ଫଳ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଅର୍ଥ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହାରି ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି ବା ନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ରରେ ଥିବା ହରିତ କଣା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ୱେତସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସେହି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ନିଜ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଗଛ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହାରି ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେ ତା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। କେମିତି ନା ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ବାସ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତାକୁ ଦରକାର ଜଳ ଦରକାର ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ହେଲା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ୱେତସାରରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ସୌରଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶ୍ୱେତସାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ବୁଝିଲା। ସେହି ଶ୍ୱେତସାରକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାକୁ ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ସେ ରଖେ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ସାରଣୀ 5.2 ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣ ପଢ଼ିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଡ଼ ହାତ ଓ ପାଟି ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ତଥାପି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଏ ଓ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ପାଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜାତ ହୁଏ। ମଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜାତ ହୋଇଗଲା ମାନେ ବାହାରିଲା ମାଟିରୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକିନା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପରେ ରଖିବା ବା ମାଟିରେ ପୋତିବା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଗଛ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟିଏ ବିରାଟ ଗଛ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ସବୁ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟଟା ମାଟିରୁ ପାଉଛି ବୁଝିଲା। ପୁଣି ଆମେ ତା ମୂଳରେ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ ଖତ ଦେଇଥାଉ କାହିଁକିନା ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ
ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆବର୍ଜନା ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖତ, ବୁଝିଲା। ଜୈବ ଖତ ହେଲେ ମାନେ ସେଇଟା ବେଟର୍ ହେବ। ତେଣୁ ଖତ, ସାର ଆଉ ପାଣି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଥାଉ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଛଟି ଆରାମସେ ତା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ବଡ଼ ଗଛଟିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଏ। କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖତ ଦେଉ ଆଉ ମାଟିରୁ ମିଶିମାଶି ସେ କ'ଣ କରେ, ତାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଉପାଦାନ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏସବୁ ପାଇଥାଏ। କେଉଁଠୁ? ମାଟିରୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଫଳରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଉ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଥାଏ? ଅନ୍ୟ ବହି ପଢ଼, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମର ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ରୋମର, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ପକାଉଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଛୁ ନା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକି ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ଫସ୍ଫରସ୍ ଦରକାର, ସେଠି ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି କ'ଣ, କାର୍ବନ ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦରକାର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପୁଷ୍ଟିସାରର ତିଆରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବ। ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଜଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା କି? ତ ଜଳ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ ତ ଗ୍ରହଣ କଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ତାକୁ ବାଷ୍ପ କହିପାର, ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିନିଯୋଗ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୋଷଣର ମିନିଂ କହି ଆସୁଛି, ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଷଣ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପୋଷଣର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ପୋଷଣ କହନ୍ତି। ଏଇ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ କେଉଁ ଜିନିଷ? ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଜଳ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ସବୁ? ସେସବୁ ହେଉଛି ଉପାଦାନ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ତା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପୋଷକ କ'ଣ? ପୋଷକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମ ପାଇଁ ହେଉ, ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ପୋଷକ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ପାଇଁ ପୋଷକ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟାକୁ ପୋଷକ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି? ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୋଷକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିନିଯୋଗକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆହରଣ କରିବା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପାଣି ମନେକରେ ଗଛରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ହେଲା, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପତ୍ର ପାଖରେ। ପତ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ନେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣଟା, CO2 ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଲା, ଏପଟୁ ଜଳ ନେଲା, ତାକୁ ନେଇ ସେଠି କ'ଣ କଲା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ବୁଝିଲା? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ତା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କି? ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସିଏ ତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲା କି? ଅର୍ଥ ତା ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ବୁଝିଲା? ତ ତା ଖାଇ ପିଇ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ପୋଷଣ କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ତା ପୋଷଣ ଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ, ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇନ୍ସର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟିକେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଯିବା, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସୁଛ କାଇଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟାଭେଟି ହେବା। ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର।